Okay, may buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo no nga makapadayon ta bisag atong pastor usahay baldado. Pero makapadayon gyapon ta kay ang kaning pagpangalagad nato sa Ginoo ang ministry kinahanglan magpadayon man gyud no. So sama sa pagkawala ni pastor ning step up si Pastor JK para ipadayon ang buluhaton diri sa Baroy. No, bahala usahay makaingon ta nga naamay nangawala pero padayon ta kay mao man ay kabubuton sa Ginoo. So salamat sa mensahe sa choir no. If that isn't love, dayon ang katong sa special number, Calvary never run out of songs. Yes, kung maghisgot ang Kalbaryo, dili gyud siya mahutdag kanta. Labi na magtan-aw ta sa kalag. So this morning, giyangyo ang matag usa palihog sa pag panindog atong basahon Luke chapter 15 verses 1 and 2 lang kay actually 1 to 32 ang passage ani akong pagakuha ag mensahe. Dayon mo ambak ta didto sa Matthew chapter 9 verses 10 to 13. Luke chapter 15 verses 1 and 2 atong dunganon sa pagbasa. Kung naa na mo say amen. Okay, verse 1 ready, read. Then drew near unto him all the publicans and sinners for to bear him. And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners and eateth with them. So sa Mateo, ang balinta sa Mateo chapter 9, 10 to 13. Okay, naana mo? Say amen. Okay, giingon dire sa verse chapter 9 verses 10 to 13. Ready? Read. But go ye and learn at what minute I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous but sinners to repentance. Then murag wala kaabri ang uban. Mateo chapter 9 chapter 9 verses 10 to 13. Okay? Mateo chapter 9. Okay, verses 10. Okay, ready? Read. And it came to pass as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your master with publicans and sinners? But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick. But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy and not sacrifice. For I am not come to call the righteous, but sinners to repentance. Okay, magampo ta, amahan nga balaan, gamita akong instrumento karon. The Holy Spirit, ikaw mag-guide sa akong lips, sa akong mind, sa akong heart, labi na sa dala sa imong pulong karon. Dalaygon ka, imuha ang dungog himaya amahan in advance mong akong ibalik diya kanimo in Jesus name pray, amen. Manlingkod palihog. The love and passion for souls. So, kung maingon ka kaning gugma o kaning gitawag kahangawa nimo sa kalag, dili ni maundang, no? So that's why diri sa aton church magkadugang, naay madugang, day naay mga bisita, dadto nato diri. Kay ngano man, mao nay timailhan sa kaning gitawag kahangawa nato sa kalag. Kay ngano man, ang kalag mao ni mo matter ngadto sa Dios, no? So, kaning gisgutan diri, scribes and Pharisees, nga kaning nagbagulbol ba, no? Kung imong tan-awon diri sa chapter 9 verses 10 to 13. Pag makita nila, kay duwa man ni gibalik man nino diri sa Mateo then dito sa Luke chapter 15. Sa diha makita nila nga si Jesus Christ nakig uban sa mga sinners, no? Magreklamo sila, magmurmur sila. Kaya nga naman, ang kani manggong Pharisees, akong gibutangan nig meaning dire, wala lang nako ni na apel sa paghata ganina. Pharisees means uninfluential. Part ni siya sa Jewish sect, no? During the Second Temple period. So, known for strict adherence to both written in Mosaic law, no? Nagsunod yun sila sa mga balaod ni Moses. Dayon, and oral traditions, katong sa mga ancient, katong sa mga karaan, mga katigulangan nila, mga tradisyon, murabag karon no, nga makita nato sa palibot, nagsunod sa tradisyon pero wala nagsunod sa command sa Ginoo, wala nagsunod sa balaod sa Ginoo. So,
they emphasize personal holiness, believed in the resurrection of the dead. Mao ni mga pagtuo nila, no? And were popular with commoners, so naapod sila sa katiguman sa katong mga dagko nga mga tao, tong mga bright nga mga tao. And then, though frequently classed with Jesus over hypocrisy and legalistic practices, dili gyud sila magka kaning gitawag magka jibe sa gitudlo in Jesus Christ. Mao nang naay kaning gitawag og bikil, no? Mao nang kontra kung tan-awon nimo, pangitaan nila bikil si Jesus Christ. Scribes were professional, literate scholars responsible for copying, studying, interpreting, and teaching the Mosaic Law. So same na sila mga gituuhan o gibarugan. Serving as theologians, lawyers, kung moingon kag scribes, mao ni ang katong gitawag og mga banggiitan, batid sa balaod, kabalog yun sila. Mga batid nga mga teachers, doctors, naani nga mga klase sa pundok sa tao. Mao ang iskriba. So as we all know, nga ang kalag sa tao is souls are precious. So dili gyud ka makaingon nga kita nga giluwas sa Ginoo, moingon ta nga kita ra ang giluwas kay pinili na ta sa Ginoo, dili. So unsaon nato pagkabalo, dili lang souls are precious, souls are priceless. Wala siya'y igong ikabayad. No, wala siya'y pinakadako nga amount sa kwarta aning kalibutan nga maoy ibayad sa kalag ug maluwas na siya. So mao nang dili ang usa ka individual, dili siya moingon nga kaning gitawag pinili na ta sa Ginoo, di na ta magkinahanglan og musulti sa atuas kaluwasan. Dili kay ngano man unsaon pagkabalaw nimo nga ang kalag sa tao precious kung walay musulti sa inyo, ha? Di ba sa matag usa nato sa mga bisita karon, so gidala mo karon dire kay tungod kay naamoy kalag. O kanang kalag ninyo mao na ang ikaw nga diin kung moabot sa tuang kamatayon, kung wala si Jesus Christ di sa mong kasing-kasing didto sa impyerno paingon kita tanan. Apil mi ana. Pero praise God nga giingon sa pulong sa Dios, gimemorize sa mga bata kanina Romans 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Buot pasabot, higala, giingon sa pulong sa Dios na ay kabayaran, pero dili ang kalibutan, dili ang kaning gitawag unsa na amount sa money, kundi pinaagi sa life ni Jesus Christ ug siyang blood, no? So anita, point number 1, the cost of salvation. Kung imong tan-awon dire sa Luke chapter 15, kaning sa verses 1 to 10, giingon dire sa pulong sa Dios, no? Nagreklamo man ning kaning gitawag og Pharisees and scribes. So, gitubag ni Jesus Christ dire sa verse 4, 3 and 4. And he spake this parable unto them, saying, what man of you having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it? So kung naa daw kay kaning gitawag og 99, no? Ka mga kaning gitawag karnero, dayon naay isa nga nawala, dili ba di ay nimo na bayaan ang 99 dayon imong pangitaon ang isa hangtod makitaan? So mo ni giingon diri sa kaning gitawag og ni Jesus Christ ubag sa mga pagbagulbol, pagreklamo sa mga scribes and Pharisees. Kung imong tan-awon diri sa verse 1, kaning giingon diri publicans and sinners, kung moingon tag publicans, kinsa may publicans and sinners, kinsay mo sink in sa inyong mind nga kaning gitawag Bible character. Zacchaeus, di ba? No? Zacchaeus, adiyan si Jesus Christ, ning adto siya sa Jericho, excited siya, mutanaw, kay mubo man siya nga tao, mutanaw ko sa Ginoo. Ang usa ka makasala, nga excited siya, mutanaw ni Jesus Christ, buot pasabot, excited siya nga makabaton sa kaluwasan. Unya, wala gidumili ni Jesus Christ, nga naay usa ka makasasala, nga muduol niya, nga balibaran. No? So, mao ni gipasabot niya diri, nga kung naay 99 ka mga kanigitawag karniro, day naisa nga nawala ana. Syempre giingon ni Jesus Christ pangitaon gyud to. Kay ngano man para mapabalik. Mao na sa church, no, kung atong atong i-apply sa church.
sa atong church, labi na sa mga kaubanan sa church, mag-uol man tag na ay mawala, no? So mao nang ang part namo natong tanan is to unsa man ipabalik sila diri sa church. Pero pagpili naman gud na sa tao kung dili gud sila. So mao nang giingon sa pulong sa Dios, the cost of salvation is dili gud nimo mabayran o kaning gitawag anything, any amount of money, bisag whole world, no? Sa Mateo 8:36 giingon sa pulong sa Dios nga kanang for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own souls. Bot pasabot own soul. Bot pasabot kung naangkunan niya ang tibuok kalibutan, ikaw ang pinakanindot og balay, no? With swimming pool pa, pinakanindot og sakyanan, pero moabot sa imuhang kamatayon didto ka sa impyerno, useless ang tanan. Pero ang pangutana sa matag usa nato karon, mata sa mga membro nga dugay na diri sa church, no? Luwas bata tanan karon. No? So bot pasabot kita ang kaning gitawag og naay tahas sa pagsulti nga naay isa ka dakong bili nga kinahanglan ipasabot nato sa matag usa. So mao nang the cost of salvation is not the whole world but the life and blood of Jesus Christ offered at the cross. Ang usa ka bili sa kaning gitawag kalag, usa ka kalag, dili ang tibuok kalibutan sa ako nang ginangon, dili ang amount of money, bisan pag kanang giingon no, sa atong gobyerno nga billions of money ang gikurap, pero dili na makabayad sa ilang kalag kung mamatay sila. Mao patoy makapa-impierno nila kundi sila moduol ni Jesus Christ. Gani makadugang sa ilang kadato. Kay mao man gyud na gipaningkamutan sa mga tao aning kalibutan na nga magdato ka then mahimo kang somebody, no? Gawas ng natong mga Kristohanon kay dili man na maitumong nato. Kumbaga sa atong mga Kristohanon, ang atong mga businesses diha gihatag na sa Ginoo, gigamit nato na para mahimong fishing net sa mga kalag. No? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, salvation is free. Buot pasabot 2 Corinthians chapter 5. Naay giingon sa pulong sa Dios 2 Corinthians chapter 5. Okay, giingon dire sa 5:20 and 21. Now then we are ambassadors for Christ. Kinsa man ning ambassadors for Christ? Kita nga mga luwas nagdawat na ni Kristo, so kita ang mga ambassadors ni Kristo. No, giingon dire sa pulong sa Dios, as though God did visit you by us, we pray you in Christ be ye reconciled to God. Bot pasabot mapasiguli ta sa Ginoo, gipasiguli ta sa Ginoo, for He hath made Him to be sin for us. Kinsa man ning sin for us? Si Jesus Christ, no? Nag-offer siyang kaugalingon para mahimong siya maoy sala, nahimong siya nanuoy sad-an para sa atong mga sala. So mo na ingunana kanindot ang gi-offer ni Jesus Christ sa matag usa nato. Para usa ka kalag kay precious man siya atubangan sa Ginoo. Dili siya gusto unta mutugot nga malaglag didto sa impyerno. So mao ning ingon dire, for He hath made Him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Ang pangutana, kung naa ka karon gimatarong na baka sa Ginoo karong adlaw or sa imong kinabuhi, kinsa may atong pagkamatarong? Naay gitawag, ayaw kalimot nga naay gitawag imparted righteousness. Kanang imparted righteousness sa unbeliever pata, manghatag-tag unsa na, kung naay walay bugas, hataga nato pagkamaayo, no? Nga naa sa atoa. Pero importante kayo nga kung wala ang imputed righteousness, dili gyud ta mamatarong atubangan sa Dios. Unsa man na nga imputed righteousness? Ang pagkamatarong ni Jesus Christ nga kinahanglan dawaton nimo sulod sa imong kasing-kasing para ikaw dili magbayad dito sa impierno. No? So morning importante kayo sa Romans 5:8, ako nang gibasa ganina, no? But God commendeth His love. Kinsay nagpakamatay samtang makasala pa ta, si Jesus Christ. Sa among mga bisita karon, basin wala pa mo nakadungog ani, naay someone nga nagpakamatay dito sa cross, gilubong og nabanhaw ang nakanindot ni Jesus Christ nga atong giila nga buhi nga Dios,
buhi siya nga Dios o gamhanan siya nga Dios. Kay ngano man sa dihang gilubong siya, the only person nga nabanhaw si Jesus Christ. Og wala siya nagpabilin dito sa cross, namatay siya, gilubong og nabanhaw, no? Natangtang siya dito sa cross. Sadto say na ay mga tao nga kani gitawag og kampante gihapon sa ilang gibarugan nga diin giingon sa pulong sa Dios, wala na subay sa pulong sa Dios ba. Unya nakakita ko sa atong kuan ba katong kinsay nakakita atong debate ni Pastor R.A. Fuentes og ni Padre Gitgano. Mailhan gyud nimo nga kung ma-out of kuan na sila sa Bible, context na bitaw wala sila mabasa sa Bible, mga history na ilang pangbasahon. Mga Kristohanon, wala ta nagpuyo, wala ta gipakamatarong aning kalibutan na even sa mga bisita namo pinaagi sa history. Kundili pinaagi sa true to life story ni Jesus Christ dito sa cross, dito sa Kalbaryo, no? So mo ning giingon sa pulong sa Dios, ang kaluwasan free, pero dili buot pasabot nga free man siya, dili isulti sa imuha. Mo nay purpose karon nga gidala ka sa Ginoo, bisita nga naa ka karon diri. So 1 John chapter 3 verse 1. Naigingon sa pulong sa Dios, 1 John chapter 3 verse 1. Okay, gingon dire, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Sa dihang gimatarong ka sa Dios, sa dihang giluwas ka sa Dios, murabag, di ba kabantay mo sa inyuhang mga bag-o nga kanigitawag nagsimbahan dire labi nag musaid na mo, textan na mo nga naa na si Kristo sa imong kasing-kasing, di ba maghinay-hinay, murag magkalayo na ang imong mga higala nimo sa imuha. Kay ano man, wala man na sila kabalo sa Dios God, wala man na sila nakatugkad unsa gyud ang Ginoo. Ang ilang na hibalan manggod nga Ginoo sa kalibutan, katuro man Ginoo nga naas lang una-una nga okay ra nga naagyapon ta sa bisyo, okay ra nga naagyapon ta sa sala, okay ra nga naagyapon ta sa kaning dili maayong binuhatan. Yes, kung moingon kag tao, makasasala tan tao. Pero lahi ng sala nga imong gituyuan ba, gibalik-balikan, lahi po ng sala nga nasipyat lang ka, usahay malibkas imong baba nga dili maayo, no? So mao nang giingon sa pulong sa Dios, salvation is free. Mao na kani gitawag og kahulugan, no, sa kaluwasan. Ikaduha, salvation is by faith. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have everlasting life. Kung wala ang imong pagtuo, dili gyud ka makabaton sa everlasting life in which igpuyo nimo didto uban sa Dios dito sa langit. No? So mo nang sa John 1:12, unsay giingon sa pulong sa Dios? But as many as receive him, to them give him power to become the sons of God, even to them. Notice the word, that believe on his name. Wala ta nahimong mga kaanakan sa Dios kung wala ta ning tuo diha sa iyang ngalan. Kinsa ngalan? Ngalan ni Kibuloy, ngalan ni kinsa ngalan? Ngalan ni Jesus Christ. Mo nang ang ngalan ni Jesus Christ dili nato na basta-basta nga yaga-yagaan, dili nato na basta-basta nga kaning gitawag ato lang i-mention sa atong baba ba ngano man sagrado na siya. Si Jesus Christ mao sagrado, no? Dili si unsa na Holy Mary. Si Maria mo sagrado. Kundili si Jesus Christ. So mo nang sa ikatulo, dili lang by faith, no? Salvation is forever. Mo nang ang tao, no, makabalo siya sa dihang naay musulti niya nga ang kaluwasan pinaagi ni Jesus Christ ug ang kana nga kaluwasan dili na makuha sa imuha. John chapter 10. Unya, gilalis ra ba ni sa kuano kaning gitawag dili mo tuo sa pulong sa Dios kay history ra gyud lang sundon. Ambot lang pod unsa nga kaning gitawag og pagtulun-an na ilang gikuano gitudlo sa mga tao. So ikaw karon nga nakabalo na sa pulong sa Ginoo, nakabalo na sa right nga kaning gitawag salvation, kaluwasan, mupadayon ta diha sa atong na hibaluan,
na atong nakatunan. John chapter 10 verses 27 to 29. Giingon sa pulong sa Dios, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." So sa 29, gingon diri, "My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." Gibalik gyud nga walay makakaagaw nato gikan sa kamot sa Dios. Pero unsay timailhan, basig moingon ka nga forever na di ay no kung gadawat kon Jesus Christ. Katong mga bag-o namo nga mga bisita or sympathizer, so ni nagdawat na kan Jesus Christ, giingon ra ba dito ni Preacher Jesmar nga ang luwas forever na nga luwas. So okay nako, free nako ani nga mohimo sa sala sa dili maayo. Di akong ipasabot sa imuha, dili na maoy gitawag license kay para padayon ka sa imong sala. Kung dili mao nay license nga para mo hinay-hinay kag biya sa imong sala, ang tinuod nga luwas. So mao na giingon sa pulong sa Dios, salvation is forever. So kumbaga naatay eternal security. No? So mao nang ang tao, kung ikaw nga Kristohano na kay kahangawa, na kay gugma sa kalag, dapat mahibaluan gyud nato nga ang tao nga walay eternal security, nga ang tao nga walay kaning gitawag eternal life, didto gyud siya sa impierno paingon. Unya na kay part ana, nganuman paninglon man na sa Dios sa atong mga kamot. Kanang atong mga barkada kani adto, no, mao na before ko ning resign gyud sa gitrabahoan nako, gisiguro nako nga sila tanan masira nako salvation. Kay nganuman na ako'y part, paninglon ko sa Ginoo ato. Bahala na giunsa nila pag kinabuhi sa ilang kinabuhi, ning tuo ba sila wala kay di man nimo mapugos ang tao, pero giingon sa pulong sa Dios, dili na sila paninglon diha sa imong mga kamot. Ang dugo ana nila, no? So mo ni sa 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verses 1 and 2. Naigingon sa pulong sa Dios. Verses 1 and 2. "My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world." So naay kaning tigpataliwala nato gikan natong tawo ngadto sa Dios. Kinsa man na? Si Jesus Christ. Og maunay rason nga sa dihang gidawat nimo si Jesus Christ, instead nga angayan unta ka dito sa impierno, but inig tan-aw sa Dios Amahan nato, dili na ang imong daotang kasing-kasing makita sa Dios Amahan. Dili na ang imong old nature ang makita. Kay naa pa man usahay sige patag overcome sa atong old nature, no? Pero ang makita sa Dios Amahan si Jesus Christ na diri sa atong kasing-kasing. So, mao nay license nga hinay-hinay ang tao sa diha nakabaton siya Jesus Christ, hinay-hinay nga mawala sa iyaha ang dili maayo. So wala ko nag-ingon sa mga sympathizer namo, no, nga diha mawala na dayon kung ikaw willing nga mosunod ni Jesus Christ, pero hinay-hinay mawala ra na siya. Kay siguro sa makita nimo manay ginaingon ni Kuya Rubino nga siya gani daw sa una, naapod siya bisyo. Mao nang wala niya gi-ultimatum iyang mga tao, yes tinuod na kay ngano man. Buot pasabot ang tao nga makabalo sa pulong sa Dios, hinay-hinay man na usbon sa Ginoo. No? So dili kitang tao magtrabaho niya. Romans chapter 6 verses 1 and 2. "What shall we say then? Shall we continue in sin?" Mao na akong buot pasabot ganina, no? Nga after nimo gidawat si Jesus Christ, that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Magpuyo pa dihay ka sa sala, nga nakabalo naman ka nga naay Dios, dili gusto og sala. So dili na ta mo padayon diha sa sala, kun dili magpuyo ta nga diha sa pagsunod sa Dios, diha sa kahimutan sa Dios. So, naay requirements for our free salvation para sa mga bisita namo. Number 1, Romans 3:23. I-akseptar lang nga kita tanan makasala ta. Apil ang gawali sa inyong atubangan karon.
No? So 1 John 1:9, ask forgiveness, confess your sins to God. Ikatulo, Romans 10:9, ang gikinahanglan, tuuhi lang gyud si Jesus Christ as your personal Savior. O kung tuhuan nimo si Jesus Christ as your personal Savior, dili gyud ka magmahay. Kay ngano man, diha ka makabalo nga kaning gitawag og ang sa umaabot nimong kinabuhi, mas gusto di ay sa Dios nga malipayon ang Dios sa imong pagkinabuhi, o gusto sa Dios nga kanang blessing ka, himuon kang blessing para pod sa uban o para sa imong pamilya. Kaya nga naman, imong pamilya nagkinahanglan pod nagkaluwasan. Dili lang ikaw karon nga ning anhi diri sa church, kita tanan. No? Mao na akong ginaingon, but dili ta kabuot nila, pero ilaha na ng pagpili kundi gyud sila mo pili sa dalan ni Jesus Christ. No? So Romans chapter 10 verse 13, receive Jesus Christ into your hearts or into our hearts to be saved. Buot pasabot, dawata si Jesus Christ imong manluluwas para ikaw maluwas. Mao ning sa Romans 10:13. So eternal life will follow. Buot pasabot, kung nabatunan nimo si Jesus Christ, kung imong giangkon si Jesus Christ as your personal Savior, ang kinabuhing walay katapusan maangkunan nimo. So sa mga bisita, kinahanglan desisyonan nimo na karon. Samtang nakadungog ka, nagwali ka sa nakadungog ka sa pagwali, tinuod no, wala para bagyo ko kadawat ni Jesus Christ. Desisyon ni sa imong kaugalingon karon. So dili lang the cost of salvation, ikaduha, the calling of the Savior. So kung imong tan-awon dire sa pulong sa Dios, kaning sa Luke chapter 15, kaning giingon dire ba, then draw near unto him all the publicans and sinners for to hear him. So, buot pasabot, ang salvation, no, during man sa sa pagkataon Jesus Christ diri sa kalibutan. So wala naman si Jesus Christ. Karon naay mga tao, mga kalag nga dadon diha nimo, or naay mga tao nga dadon diri sa church, kinsa may mo pasabot ana nila. So mao nang naay calling sa atong manluluwas. Dili kaning gitawag necessary, no, nga calling nga magpastor tatanan. Kay magunsa man na, yes, mo schooling kag pastor, then pag abot nimo nahuman kag 4 years sa schooling og pastor, wala ka nagamit sa Ginoo kay ngano man, wala po ka nagpagamit sa Ginoo. But ang calling sa Ginoo, una is called to preach the word. Matag usa sa tua, no? Iwali ang pulong sa Dios. So mao na sa John chapter 4 verses 35 to 38. Okay, giingon sa pulong sa Dios, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. So kung imo ning tan-awon, ang kaning gitawag, ang calling ani is to surrender sa imong kinabuhi dito sa certain field, no? So, kumbaga, naay calling for missionary, to become missionary, no? Pero sa ako nang ginaingon, dili ta tanan nga kanang gitawag magpastor ba? Kay ngano man ang pagpangabig og kalag dito sa field, dili man na trabaho sa mga pastor lang. No? So ang context ani is ang Dios naghagit siya, si Jesus Christ naghagit siya sa kaning mga missionary nga moadto sa certain place, sa field, no? Field of souls. So, mao ning giingon diri 36, and he that reapeth receiveth wages. So, ang principle sa kaning gitawag pagpangabig og kalag, kung naa kay gipugas, no, naa kay anihon, no? So, sometimes ang principle sa kaning gitawag kalag, no? Ikaw nagkabig, siya ang nagbubo, lahi ang nagbubo, lahi ang nagharvest. Sa mao day na siguro pud no nga dili pud ikatingala nga usahay. Kaning pagsulwining, by the way, kaning pagsulwining nato dako kinig himuan. Even sa mga Bible studies nato kanang sa mga tan-aw nimo, murag di pa man gyud ning simba ning tawana. Mura maggilaay na og Bible study ani, pero ayaw kalaay, ayaw kataka ana ngano man.
Kay moabot ang panahon makita ra pud unya nimo na dito sa laing church. Salamat sa Ginoo sa feedback no sa sakop nilang Kuya Ruby o Madam Carla nga kato si Medellin o ang iyang pamilya magpabaptize na dito sa ilang Pastor Kobe, ilang Pastor Franz. No, in respect lang ning tawag siya Pastor JK nga mao na. So, pero dili to membro nato dire. So bot pasabot kamong mga sakop ni Ate Merlin moingon siguro mo nganong dadon man gyud ko dire. Sakop ni ilang Kuya Ruby nganong dadon man gyud ko dire. Dili mo forever diha sa Merlins, dili pud mo diha forever sa Carla and Ruby. No? Kung maabot ang panahon nga natamna na mo sa pulong sa Dios, mao nay pinakadakong gante nga inyong nadawatan nga ipuyo ninyo hangtod sa pagbalik sa Ginoo nga mga lagad mo sa Ginoo. No? So, nalipay ko ngano man during sa Bible study ni Pastor JK dito office og sahay ako ang maka-take over. Amo gyung ingnon nga kani dire ang Bible study dili ni kay forever mo dire dayon mahimo mong membro sa simbahan. Yes, bonus na kay na kung kani gitawag og mahimo mong membro sa simbahan. Pero ang kanang inyo na dawatan nakatunan dire mao nay ipadayon ninyo sa unahan. No? So, malipay na lang pud ta ba, no? Kaming mga kaning gitawag daghan man dire sa atong mga membro no nga nag handle og Bible study. Malipay ta oy. Kay ngano man, murag kung kitay patan-awon usahay, murag magwalay nahimo atong gi buhat. Pero ayaw pag-una-unaan na kay ang Dios naglihok. No? Kung naglihok ang Ginoo sa panahon nila Apostol Paul, naglihok sad ang Ginoo sa panahon nato karon. Mana called to preach, no? Romans chapter 10 verse 13 and 14. The principle sa kaning gitawag og pagdawat, no? Mao na giingon dire, Romans chapter 10 verse 13 and 14. Siguro familiar na ni sa uban, no? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Murag balik-balik na niya nato ikapila. But sa matag usa nato, labi na ninyo mga Kristohanon karon nga wala pa gyud kana bitaw nakasabot sa imong bahin nganong giluwas ka sa Ginoo dayon 14 years ni imong pagka-Kristohanon wa gyapon kay gidala sa tiilan sa Ginoo. Kani mao nay para sa matag usa nato, no? 14. How then shall they call on him in whom they have not believed? Wala sila nagtuo. And how shall they believe in him of whom they have not heard? Wala sila nakadungog. And how shall they hear without a preacher? Dili nga kaming preacher lang, pito ka preacher, dili kami lang, no? Kay basig moingon mo ba? Nawag, ingon lagi sa Bible, oh preacher lagi ang mo wali sa ilaha, mo tudlo sa ilaha. Kita ni tanan nga nagdawat ni Kristo, maunay parte nato nga kita ang musulti sa ilaha. No? So mao nang kung luwas na kakaron, ayaw pagduwa-duwa sa mong kagalingon, wala pa man ko, di pa ko kabalo. Paniid, no? Kaya ako, grasya sa Ginoo, pagkaluwas na ko, isa ka tuig na ako'y classmate, kanang dili ka kabalo pa bitaw, sulayi ang mga bata. No, balag magbunga-bunga ka diha, kay at least ang mga bata, tando-tando naman na. Then, ning abot ang panahon nga, try na ko akong classmate. Then, ning abot ang panahon nga, kaning gitawag og magamit na ta sa bisan kinsa ang imong atubangon. Mao man ay principle God sa kaning gitawag pagtudlo sa pulong sa Ginoo. No, called to preach the word, called to send with authority. Romans chapter 10 verse 15. Giingon diri sa 15. Giingon diri, and how shall they preach except they be sent? So sa mga misyonary nato, dili pud na sila makawali og asa silang lugar gibutang kung wala sila gipadala gikan diri sa church or mismo ang authority sa Dios wala sa ilaha, no? Kay kung ang usa ka pastor, nagpastor lang siya nya kanang out of kanang disobedient heart ba? Muingon siya nga, di nako ka submitar nimo pastor kay dato naman ka nga membro. Muingon ka nga, di nako ka submitar nimo pastor. Maghimo og simbahan ako. So giingon sa pulong sa Dios nga with authority gyud, no? So mo ning giingon diri sa 15, and how shall they preach except they be sent, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Unsa man ning maayong balita? Good things, maayong butang.
Mao ni ang kaluwasan diin si Jesus Christ namatay, gilansang dito sa cross, gilubong siya, nabanhaw after 3 days. Mao nay atong isulti sa mga katawhan nga naay manluluwas, no? So mao nang ang calling sa matag usa is dili na para sa mga bright lang, no? So kanang mag-meeting gani, mag-meeting mga preachers kaning with regard sa pag-MC dire, no? Nay isa ka uban ako ingon siya nga ningana akong asawa pastor nga mao ni mauna si kuan gyud daw may angayan kay grasya sa Ginoo na ay talent. Yes, naa may talent ang matag usa nato. Pero sa ako nang ginaingon ang pagtawag sa Ginoo sa matag usa nato, no? The calling of God is no measurements, no? Sa Exodus chapter 3. Kini mas moingon ka, mo deny ka or moingon ka sa imong kaugalingon siguro nga nganong gitawag man ko sa Ginoo una sa tanan kaning pagtawag sa Ginoo, pag-preach, no, or paggamit sa Ginoo kung basihan ang atong pagkakita, ako mismo dili ko mo walid rin sa inyong atubangan o di ko magamit sa Ginoo kay ngano man gikan rabi ako sa bukid nga pamilya, gikan rabi ako sa kaning ordinaryo nga pamilya, no? Exodus chapter 3. Okay, mao ni mo sitol sa atong mga pangutana, no, nga kanang ang magpagamit sa Ginoo katulang mga naay kahibalo, katulang mga taas og kinaadman, no, mga attorney, abogado, sa pana doctors. So dili kun dili matag usa sa ato pwede ta gamiton sa Ginoo. Exodus chapter 3 verses 2 to 5. Tanawa diri ha. And the angel of the Lord appeared unto him, kinsa ning him diri si Moses, in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. So naay calling ang Dios ngadto ni Moses kay para siya ang mopagawas sa mga katawhan sa Israel gikan sa Egypt. Dayon, samtang kaning gitawag isa ka adlaw ana ang anghel sa Ginoo nagpakita niya ba with a burning bush. Dayon, samtang nakita ni Moses ang bush, no, or burning bush, nagdilaab nga kaning gitawag og mao nga kahoy. So gitan-aw niya, gianinaw niya. Gitan-aw niya, sa diyang gitan-aw niya, wala man pud siya na consume, wala pud siya nahilis, no? So mao ni sign sa calling sa Ginoo nga naay mga kaning gitawag certain call sa Ginoo nga mao ni akong ginaingon, wala gyud siya measurements. Wala nagingon ang Ginoo tawgon ti ka Moses kay gahi ka, isog ka. Kundili gingon diri sa pulong sa Dios, no? Verse 4, and Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. Ngano man ang kaning gitawag ang mao nga kalayo, wala man siya na naugdaw ba? Wala siya na palong. So sa verse 4, gingon diri, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses, and he said, Here am I. Sa verse 5, and he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place wherein thou standest is holy ground. No, dito kay mao ang mao nga lugar is holy ground. Naa ang presensya sa Dios, naa ang calling sa Ginoo ni Moses didtong dapita. Unya, kay si Moses lagi sa iyang pagkasiya, moambak ta dito sa chapter 4 verses 10 to 12. And Moses said unto the Lord, Oh my Lord, Ginoo ko, dili man ko eloquente, no? I am not eloquent, neither heretofore, nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow of tongue. No? Niingon si Moses, ningrason siya, Ginoo, dili man ko pwede mo gamiton nimo Ginoo para pagpagawa sa mga Egyptian, Israelites gikan sa Egypt, kay di man ko kabalo manulti. Magsalapid akong dila. Kanang naay gamay nga pagka mangmang sana naay ngohal. Yungit. Yungit. Yungit no man exact term sa Bisaya. So bot pasabot ning rason siya sa Ginoo. But giingon dire, and the Lord said unto him, who hath made man's mouth. Moses, Moses, hilom diha ba hilom?
Kinsay gabuhat sa baba? Unsa kay rason nato? Ninyo mga young people or even mga married men dire sa church nga wala pa mo nagpagamit sa Ginoo or kana bang wala pa gyud mo ikahangawa sa kalag. Unsa may rason? Nga maulaw ka, nga ultimo ra ka, ordinaryo ra ka, no? Ang atong pagka-ordinaryo gamito nato na diha sa pagsunod sa Ginoo, pagsulti sa gospel. Ngano man, kay makita man pud na sa tao nga kani siya ordinaryo ra ni pero gapagamit sa Ginoo, no? Matag usa sa tua. Walay measurement ang kuling sa Ginoo, labi na sa pagpangalagad sa Ginoo. Murason pa ka, maingon ang Ginoo nga, kinsa man day kabuhat sa imong baba. Kay usahay ang atong kaning gitawag og mga rason, murabag dili dawaton siya sa Ginoo. Labi na when it comes to sa pagsunod sa Ginoo. No? So, mao nang sa mga bisita na mo or sa mga Kristohanon nga dugay na nagsimba dire, no? So, ang purpose sa Dios dili lang taman maluwas ta, kundi magpagamit ta sa Ginoo. So, sa mga young people, no? Kung dili pa manggani ka magamit sa Ginoo para sa kaning pagsulti sa gospel para nga kay wa pa kay kangawa sa kalag, wa pa kay gugma sa kalag, imuha na lang kinabuhi, maglakaw ka, subay sa kabuton sa Ginoo. Kay naa nay makonverted diha ngadto-ngadto. Ayaw pagsubay sa kalibutanon nga paagi. No? Okay, Mateo chapter 28 verses 18 to 20. Okay, naay gisulti ang pulong sa Dios dire, Mateo chapter 28. 18 to 20, gingon dire, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. So maning gingon dire, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Ang promise sa Ginoo sa dihang gidawat nimo siya, sa dihang kaning gitawag og musalig kaniya, no? Dayon imong ipatrabaho, imong kinabuhi niya, giingon ni Jesus Christ ang gahom naa niya. Gikan sa amahan gihatag ngadto niya, dayon moambak ta didto sa Acts 1:8. Moingon ka siguro nga wala pa man koy power, wala pa koy authority nga motudlo sa pulong sa Dios. Acts 1:8. Para mas masabtan gyud nato nga ang pulong sa Dios dili mo okay sa atong rason, no? So, mao na sa Acts 1:8 gingon sa pulong sa Dios, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Bisan ngadto sa pinakatumoy nga dapit sa tibuok kalibutan, pwede ka mahimong witness sa Ginoo. Dili ni kuan ha. Kining giingon diri sa 1:8, but ye shall receive power, no? Kining giingon, ye shall be witnesses. Mingon ka, mag-Jehovah's Witness na lang kuan kay witnesses God, no? So giingon sa pulong sa Dios, kanang ikaw mo imo sugilon ba sa kamatayon ni Jesus Christ, no? Sa Jerusalem, sa Judea og didto sa pinakatumoy nga dapit sa tibuok kalibutan. Kumusta man ang matag usa karon? Gihalad ba nimo imong kinabuhi para sa Ginoo? Duha ra man na. Or either gihalad nimo imong kinabuhi para magamit sa kalibutanong paagi or for short sa yawa. No? Kung Kristohanon ka, dugay na ka nga nagdawat ni Jesus Christ. Kung wala pa gyud kay murag kaisog gahom sa pag-share sa pulong sa Dios, dawatag balik si Jesus Christ, no? Kung dili, rest assured na gyud ka, pero giingon sa pulong sa Dios, wala pa gyud kay kaning gitawag tinguha or kahangawa, kanang kahangawa mura man gud na siya kanang bantay ka nga uhawon ka og tubig kay gikan ka nagtrabaho nga magdali-dali kag inom. So mao na siya ang kahangawa sa atong Kristohanong kinabuhi ngadto sa mga kalag nga makakita kag kalag maluoy ka ba nga kana bitawng dili nimo masiran sa pulong sa Ginoo. Praise and thanks God, no? Nga dire sa atoa,
Yes, naa kay makita diri nga mga example nato nga walay palabyon ang panahon. Kung makakita og kalag, makakita og kaning gitawag og isa ka tawo siran sa pulong sa Ginoo, maunay angayan nato sundon, dili na sa kalibutan, no? So, authority and power started when you are saved. Meaning to say, after that you accepted that you're a sinner, then ask forgiveness your sins and ask forgiveness for your sins and believe that Jesus Christ is the only Savior and you received Him in your heart. Bot pasabot, gidawat nimo siya sa imong kaugalingon, diha nagsugod ang authority o power labi na sa pag-share sa gospel ni Jesus Christ. No? So called to serve. Romans chapter 12 verse 1, no? Naka-memorize man siguro ang matag usani, gingon dire nga, I beseech you therefore brethren by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Na ay certain calling, no? So, may nang gingon sa Romans 12:1, mao nang kinahanglan na daw, na-joke ani ba nga, na pastor, nagwali. Ingon daw siya, giingon diri sa Romans 12:1, nga I beseech you therefore brethren, mao nang mga Kristohanon, mobisita kita sa atong mga kaigsuonan. No, dili ni visits diri nga kanang bisitaon nato. So ako nag-awhag kaninyo mga kaigsuonan nga gingon diha by the mercies of God pinagis kaluoy sa Ginoo nga atong ipresentar atong kaugalingon, atong lawas nga buhi nga sakripisyo. O daghan dire to God be the glory nga mga buhi nga sakripisyo ilang lawas kay nganuman. So nakoy makita dire gikan sa seminar inig kasabado tungod kay naa sila commitment sa Ginoo, muanhi gyapon sila dire. Inig ka Friday sa gabi muanhi gyapon sila kay gusto sila maka-appeal sa mga pag-ampo. Acts chapter 20 kani sa Acts chapter 20 nindot ni siyang gipasabot dire, no? So Acts chapter 20 verses 19 to 24. Og sa atong pagpangalagad, og sa atong pagsulti sa gospel, hibalo ibiya nga dili sayon ang atong ginarumbo. Kung mag-share ka sa pulong sa Ginoo, dili sayon. Yes, tinuod na moagi kag makahila ka kay nganuman. Di ba manghatag og tracks usahay masakitan ka, gisiun, tunog-tunuban, ludan, ilabay. So sa Acts chapter 20 sa life ni Apostle Paul, giingon dire 19 to 24, giingon dire sa pulong sa Dios, serving the Lord with all humility of mind and with many thirsts and temptations, na ay mga pagtintal. Unsa man ang mga pagtintal? Kanang tintalon kasi awa ngano mag-share pa man ka, no? Then i-remind na po ka sa imong past, ngano mag-share man ka sa una gani, wa gani ka nagpagamit sa Ginoo. Ingon ani gani imong kinabuhi. Ayaw padayon kung unsay imong gisugdan, labi na sa pagpangalagad sa Ginoo, pagpangabig og kalag, padayona na. Kay diha ta iblis sa Ginoo, no? So naay mga daghang mga luha, mga pagsulay. Sulayon ta, which befell me by the lying in wait of the Jews. Sa una, kung mo-share man gud sila is patyon sila, bato-batoon sila, pero sa atoa karon ang nakanindot, kung mag-share ta gospel, bahalag masakitan ta, nga makakita sa tracks, walay mo patay nato, walay mo lutos nato, no? Verse 20, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house. Yes, kanang atong sulining drive, house to house. Mo visit ta atong sultian. Kung imong tan-awon biya, no? Naay mga tao labi na kana bitaw murag walay pagtagad. Og mag-negative ka, mo butang sa imong santop sa imong likod sa imong nauna. Ngano mag-usik man kog panahon nimo, no? Ikaw pay pasabton, ikaw pay magdumili. No, bahalag maimperno ka kung indifferente ang imong espiritu sa mga sakop ninyo, sa mga kaning gitawag na ay mga businesses. Naay usahay, sultian nimo sa pulong sa Ginoo, magdumili, no? So, buot pasabot, matag usa sa atoa is kaakuha nato ng tanan. So, giingon dire 20. Sa 23, giingon sa pulong sa Dios,
21. Testifying both of the Jews and also to the Greeks repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. So, giingon sa pulong sa Dios sa verse 24, but none of these things move me, neither count I my life there unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Dili ra di ata dapat sa kaning gitawag pagsugod lang hangtod sa finishing line. No, kanus ata bawion sa bawiag kinabuhi sa Ginoo. Kay ngano man naa diha ang joy in serving God. No, sometimes gikapoy na ta sa pagpangalaga, di ba? Kitang mga naa sa ministry. Usahay gikapoy na ta. Pero sa dihang example sa pagpanudlog mga bata, sa pagdasig sa kaubang Kristohanon, makakita ka sa ilang problema, makadungog ka sa ilang problema, madasig ka oy. Ngano man, bugat pa man din ilang nagian Lord. No? Makakita ka sa mga bata nga giadtuan nimo sa area, waay gikaon kay ilang mama papa walay klaro, madasig ka oy. Ngano man, ikaw ang pag-asa or si Jesus Christ ang pag-asa, ginamit ka sa pagsulti nila. Okay, called to break the bondage. Luke chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 verse 18. So naay mga higot ang mga katawhan, no? Labi na ang mga unbeliever unsa man nga higot. 4 verse 18 gingon sa pulong sa Dios, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Sa katong mga gidaog-daog ba? Kinsa ning bruised? Gidaog-daog. Daog-daog sa yawa, giyatak-yatakan sa yawa, gipahimuslan sa yawa, no, mga batanon pa, o ga-celebrate atong kuan, atong February 14, inig abot sa March, magsuka-suka na, no, inig paso, kay nga naman, mauto sila giyatak-yatakan sa yawa, gigamit og ayo sa yawa. Unya, kinsa may mo pasabot ana nila, nga, ingno nimo, ang love, dili lang na siya sa February 14, naa siya sa John 3:16, Romans 5:8. Mao na ang love nga gikinahanglan nimo. No? Daghan sa atong mga kabataan. Kinsa may mga young people dire, mga babae nga nakadawat mo bulak sa inyong kuan. Basig inyong gibutang sa inyong kwarto ba nya, gasige mo imagine, ilabay na, sunuga na, kay sayawa na, gadala kag tunglog, gidala nimo sa imong kwarto og maunay kaning gitawag og makadaot sa imuha. No? Gawas atong mga siguro mama ngadto sa anak, anak then anak ngadto sa mama. No? So, pero kanang lalaki ang gahatag sa imuha, mao nay maghatag og kadaot sa imuha. Okay, Luke chapter 5 verse 17. No, daghang mga tao karon nga giyatak-yatakan og maayo sa yawa, gigamit, gigapos sa yawa, kinsay maka break sa bandage sa ana, kinsay makatangtang sa gapos ana. Kung ikaw dili ka mo pray, kung ikaw di ka mo acknowledge sa Holy Spirit, dili gyud na matangtang sa ilaha. No? So 5:17. Gingon diri sa 5:17, and it came to pass on a certain day as he was teaching that there were Pharisees and doctors of the law, mao na katong scribes, no, sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. Nganong man gibalik dire Pharisees ug scribes? Nganong to heal them? Kay ngano man ginapos man pud sila sa yawa. They think nga they are kanang gitawag so high, no, bright sila, kabalo na sila, but sa atubangan ni Jesus Christ, dili gyud sila moadto sa langit uban sa Dios. Didto gyud sila sa impierno. Kay usahay ang kabright sa tawo mo'y makapa-impierno niya. Kay ngano man, gatuo siya nga sa iyang gibarugan nga tinuhuan sa mga gidala sa mga Espanyard sa unang panahon, mao na toy tinuod. Pero di na noon mo tuo sa Biblia nga maoy nagsulti nga naa diri ang kamatuoran. Okay. Sa James chapter 1 verses 22 to 25, doer of the work. Buot pasabot, ako na lang nang i-short, no? Kay naapay ikatulong. Dapat doer of the work ta. Kung nag-call ang Ginoo sa ato nang
Basig wala pa ka naghimo, ato nang sugdan karon. Dili ugma, dili sunod adlaw, dili sunod tuig, ayan na paabot. Kung ikaw naa ka sa kaning gitawag og ministry kani adto, unya imo nang gilimtan sa dugay na nga panahon, that's the karon ang panahon. This is the time nga mo balik kag commit sa Ginoo ba. Ngano man? Yes, kung moingon ka karong panahon na gibless ba ta sa Ginoo, yes. Bisag sa ako mismo, grasya sa Ginoo, naa naman ta sa blessings. Ga-enjoy na ta sa blessings sa Ginoo. Pero how about sa uban? No? So manang ikatulo, dili lang the calling of the Savior, dili lang nga kaning gitawag og the cost of salvation. Ikatulo, the commitment of the saints or soul winners. Kumusta man mga Kristohanon sa imong pagsulwin, pagpangabig og kalag, committed ba ka sa pulong sa Dios? Morning sa 15 verse 11 to 32 na story dire katong sa Luke chapter 15, the prodigal son. Kung imong tan-awon dire, sama sa usa ka amahan nga everyday naglong siya nga ang iyang anak nga nawala mabalik. So ang parable manggod meaning naa siya kaning gitawag earthly story with heavenly meaning, no? Kalibutanon nga istorya apan naa siya heavenly meaning. So sama sa prodigal son nga kaning gitawag og ang iyang anak ikuha ang bahay ning langyaw sa layong dapit pagbalik mao na ang nahitabo. Excited ang amahan sa usa ka higayon nga mobalik ang iyang anak nga na sa dugay nga panahon nawala og nahiuli. So mao ra sad na ang Dios dugay ra siya nangita sa kaning gitawag og mga kalag nga diin mapaduol sa ilaha, sa iyaha. Then kumusta man sa ato nga part ato uban ang ginahimo nga mosulti ta sa ilaha, nga balik na sa Ginoo. Paduol na sa Ginoo, no? So, mao na sa saints, no, isitol nato ning saints, we are the living saints. Kita ang mga nagdawat ni Kristo, kita ang mga balaan or kita ang santos giingon sa pulong sa Dios. 1 Corinthians chapter 1 verse 2, no? So, kita ang gitawag og luwas, gitawag og mga balaan, no? Like a father every day longing for his son, so as you and me longing for one soul to bring to Jesus. So, naa ba kay kahangawa, naa ba kay pag huna-huna sa mga kalag nga dad-on nimo tiilan sa Ginoo? Dapat kung wala pa ilong na karon. Imutang sa imong kasing-kasing nga dapat naa ako'y kahangawa sa kalag sa tao, no? Saying, cry for today sa giingon ni Moses ani Paul, no, nga naay mga thirst, many thirst, temptations. Naay saying nga cry for today sa imong pagpangalagad sa Ginoo, naay mga luha kay masakitan ka, no, naa kay gidalas tiilan sa Ginoo for how many years? Unya mao ning disobey, mao ning bilde sa imuha, mao naghimog istorya dili mao sa imuha, gitabangan nimo. Mao na giingon, cry for today, crowned in heaven someday. Maybe dire sa kalibutan maghilak-hilak pa ta usahay, pero naay crown nga imong paabuton didto sa langit, no? Like Paul serving with humility in mind and many thirst and temptation. Acts chapter 20, ako naman ang gibasa ganina, no? Then Acts chapter 20 verses 26 to 31, like Paul's warning to be watchful always. Kinahanglan watchful ta, no? So, giingon sa pulong sa Dios, Acts chapter 20 verse 26. Acts chapter 20. Naay warning dire, no? 26 giingon dire, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Wala na sila'y paningilo nako. So kita maka-declare ka ta? Ngunana, siguro na may isa siguro dire, no, makaingon ko tugad bidag glory lang si Mami Doc siguro, no, kay kutob sa sulod diha sa center mo ana nagud na mga Muslim ay na mas maayo pa ning doktora diri sa center kay Dios nun pa ang kaning uban mga yawanon. No, so grasya sa Ginoo, protektahan lang sila sa Ginoo padayon. So bot pasabot pwede siguro ka makadeclare pero mintras nakakita pa kag kalag nga nagsuroy-suroy diha nga wala kabalos pulong sa Dios, responsibilidad nato na. So always lang kaning gitawag careful lang ta, no,
naay warning dire nga magbinantayon sa ta 26 to 31 gingon dire 27, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Wala na ako gidumili. Take heed therefore unto yourselves, unto all the flock over the day which the Holy Ghost hath made you overseers. So kani guys, got ni siya sa mga pastors alagad sa Ginoo, pero dili lang ni sa mga pastor. Take heed therefore unto yourselves man. So kita tanan nga mga involved sa kalag sa tao, mga involved sa ministry, dapat mabinantayon ta always. Labi na naay kadaugan sa church, no? Labi na naay kadaugan sa kaning pagpangabig og kalag. Importante kaayo nga kaning gitawag mabinantayon gyud ta. So be aware of the enemy, always aiming to get you out of the will of God and forget your commitment to God. Ang target sa yawa, kuhaon ang commitment nimo diha. Ngano man, kitang mga luwas naa man gyud tay gi-commit sa Ginoo, no? Naa tay gi-commit, it's either sa pag-support sa ministry o sa unsa nga paagi. Always tied your commitment with love and passion for souls. Tanawa ang kalag, ayaw tanawa imong kapasidad. Dili nato tan-awon ang pagkakita. So morning, be committed to Jesus Christ to bring forth more fruits. Ang atong kahisahan gyud kaning pagdala og daghang mga bunga og pangabig og kalag padayon diha sa buluhaton sa Ginoo. Acts chapter 15 verse 16. Gingon diha, you have not chosen me, but I have chosen you to bring more fruits. And that fruit should remain. So bot pasabot, ang gusto sa Dios is mangabig ta kalag og dadto nato stilan sa Ginoo para mahimo natong bunga. So nining kabuntagon, no, alang sa mga bisita, ayaw ka ulaw. Kay kani nga invitation sa imuha, dili ni para maimpirno ka. Dili pud ni para sultihan ka namo sa pulong sa yawa, kundi pulong sa Ginoo. So, alang sa mong gihangyo ang tanan palihog sa pagpanindog. So, in behalf sa atong Pastor JK, no, so maghatag ko ani nga invitation alang sa mga bisita karon. Kung ikaw na adire gidala ka karon, pasalamati ang Ginoo na og gihangyo ko ikaw tanang mga bisita karon nga naa dire sulod, gihangyo ko ikaw ani sa atubangan og ako kang pasabton padawaton ni Jesus Christ as your personal savior para dili ta moadto sa impierno. Kinsay mga bisita ayaw ka ulaw? Mga bisita katong wala pa gyud nakadawat ni Jesus Christ, katong mga bag-o karon lang ka nakaanhi, ayaw ka ulaw. Kay ngano man mauni ang process nga diin makabaton ka sa anak sa Dios ug dili ka moadto didto sa impierno. Kabayaran atong sala dito ta magbayad sa impierno tanan nga
by Pastor JK. Kung ikaw nakasabot sa mensahe, higalag igsuon ko sa Ginoo, ang pagtawag sa Ginoo importante nga aton dadon diri sa tubangan, no? Dili necessary nga tawgon ka para magpastor kun dili para sa mga kalag nga wala pa nakadawat ni Jesus Christ. Kinsa man ang willing nga mo obey sa command ni Jesus Christ, pwede ka mo anhi mag-invite ko nimo anhi sa tubangan karon ug atong iampo na nga mga kaning gitawag og kahangawa sa kalag. Naapa siya sa iyang sickness amahan. Nagpray ko nga ikaw magahikap siyang balatian amahan. Lord, for the sake sa mga kalag, sa mga katawhan, Lord God, nagpray ko nga ikaw maghiusa sa mong kasing-kasing amahan para sa pagpadayon amahan labi na sa pagtanaw sa mga kalag amahan nga wala pa nakadawat nimo Lord nga maadto sa impierno. Lord, salamat sa mensahe Lord God. Salamat Holy Spirit. Ug salamat nga ikaw padayon naguban ka namo. I-bless ang pagpanguli sa mga katawhan karon uban ni sila ang mga naay commitment amahan sa pagpangalagad nimo Lord nga nawala na ang mao nga commitment among pag-ampo Lord nga i-renew nila amahan. Ikaw nasayod ug ikaw makapakig-istorya kanila ug magabless kanila. Dalaygon ka the mighty name of Jesus. Amen. Diri lang aside sa kang Preacher Clyde katong para karong Tuesday din forward na mo dire kung inighuman nato sa kuan karon bus. Ah, kanta. Kanta pa, sir. Okay. Preacher Clyde, Preacher tani. Tads out. Kuya Tads. Check. Okay, let us sing. Verse 1, everybody sing. God never moves without purpose or plan. When trying his servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness he giveth a song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. I could not see through the shadows ahead, so I looked at the cross of my Savior instead. I bowed to the will of the Master that day, and peace came and tears fled away. Oh, rejoice in the Lord, He made
stake. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Gihimo nako nga kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Gihimo na partner nako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pakiglambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibuok na akong kusog ug hangtod sa akong katiguangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot ang Ginoo adunay giandam nga maayo, madagayaon ug malig-on nga kaugmaon alang kanako. Mahimo nako nga magmalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makabaton og trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako nga magmalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako nga makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako nga magmalampuson sa pag-eskwela og trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8. That thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, sa makausapa, in behalf sa tong pastor, daghang salamat kay ninyong tanan, o ang Ginoo magauban kanato.